le tlangtin muntina lalpa ko ran mi thing lim hai voituk tarik ni som sang ni le som ni Good Friday ni niropui taka lalpa mi thing lim hai mun atlangin mai cha ma in loin lalpa Isu Krista ne ta dinga rinum harsat natin reng turmul su'a akhing nuna mangna voisun ni in zatak umle ama rizinga hun mangna lakchu COVID-19 coronavirus nat na sin lenglein amun atlanga mai cham rem thei talawa yang taka voitu khen ko khan mi pui hai po powin lalpating lungril in lena ta dinga atur na nat ji hai ami mangai na in sang ji len thu zelin ji a sei ji ngai to a hunei mang mek lain man in sunga voisun hun sung ku a Good Friday ni nilom takel mang lain renga hit dinga lungril bisuk tharpek nok dinga voisuna kelal parong boltu tingno takin kalung rilalal pan thua mi pek renga kuma intrun vedinga ka hungai tu chu avok na in vula hai chun suk damin in ta ti voisun hin hangkhil kang no ma churul rul chun Calvary tlam miti sim tlam Golgotha ani ti muna lalisu Kristan ahing na chu muna chun awa mang to pa hemde ina crossa an hemde na mun Calvary tlang chung chang khom kha athei chun toy ti voisun hin silai hang nu dingana pathin thu mun khathang tim masang kata Peter thon khatna bung ni chang som ni pali tim chun sulting hai thita in fel na ti ngai hring thei na dingin ama ngei na taksa in thinga khan sul hai phura ama vuk na in vul hai chun suk daminum ta beramin mang anga inin mangkha turuk hinchu in tharau veng tu le ho tu ku ma chun in kirno tahi tin Peter lekha thona pathin thu lo muni lalpan athuta kei tim re ngata dina tharin mal mi som pek sin la isai bung som nga pathum na changa na tim chun nisin la khomama choi bosit na haile ya in hlimina uma kholo na haile in vuk thidukina uma thamung na dinga thunun na chu achunga tlata a vuk na in vul hai chun suk damine ta tin zol ni sain amilo fil bokani voisun hin unaw hai hun mangdani kangai to azani zan khan tlom te kalung relationship limve pathin thuin kuma kaung suk lanta miracle chu in motaka thil tho ni le khan zani zan khan aki pakoi khomin thile hil man no voisun khomin in motaka mobile a hinga record ha hang tho ani tak le hin aki pakoi chune hil man no dingani nisin la khom hilai thu hang hil ding me ka hin voizan mangting kan hang kirin la mathai jik bung som ni le paruk chang som nga pasari in thokai tim chun zani zana lalpa Isu Krista gesimani huna in thoka som le mana an soi sakdan hai khai hilta chung chun thim pulal ma Isu Krista chu kaya faina danin chuk tir tu haile upa hai khom na muna chun an thui lu ta chutaka chun thutam takanin dona an chuk tir laya mi ahui filor nung zui dinga lavin ti ve zing Peter khom chun arukina zuya miracle chu
alal pa khanga sum mang man angela an mana an soisa nasataka anhang boy soma mukhan at nai lai khom ngam lovin pra kangan to kinasuya itaka mathai bung som ni paru kai tim thape chang som nga paseren thakai tim pe chun Isu Kristan pitera kuma ara khung main nangin voi thum min phatiti lalpai fena na feng kata ithi na thing katiti tu piter kha lalpa na lo khilok thu ei mu a easy ka khom hin nu ngak te mabulada mi mei oya in thung khom hai ku madam ala I alalpai Isu Krista chu piter chun voi thum lai an phat aniti ei mu a chung chun voi thum na a hangin phat zo chi ar hang khung chun lalpan piterating hang ang ena ara khung mai nangin voi thum min phatiti ati kha piterina hong rit suk ta ar hong khung ta chun piter chulungai minin sir ngoi ngoi atrap ta ngoi ani ti ai mo ne levoi sun hin jingkar hung ni chun borsa pilar mating thimpulal hai levan tlang upa hai po chu Isu suklum digin achung thu anin ron khoma chung chunan khu pa an thuya borsa pilar ma chun an pek ta chulai muna chun achung chang thu hin sat takin anrela pilat khomin nasatakin alawin dona alaw do vela chunga ado vel zingna achun Peter pilat chunjo hing hinati tani in hek na thua khan himi pa chung hin ing khom sul ka munoni herot khomina mubok no a ei ku ma hung kirno kelani ngai ro thina khop meaning khoma thono e vungkata kan su no kel dingani o ata mi puyai hang ron chun mi pui hai chun num lovin rol takinan khek thupa khani kha rui theniana chu rui thene chun danan lo nei angin min tang pakhat in su pek theidan kha borsa pilat chuna nei legin chu mi pui hai khomin khive jingin khai ama kha chu in su no la baraba khamin su pek lemro anta chu baraba chu misul khai rum dinga animan ani pilat ruk chun Isu in suk tiranuma an ku mathur hil noka nisin la khaman ni chu nasanok zulinan kheka cross hemdero antia ama chun pilat chuna voi thum na dingin ing dingina mi himi pa hin inga masuk sula thina khop me wachunga ing khom kam huno vungkata kan suel dinganeta anni rok chunin ring takin cross a hem de dingin an ngen trala chunan rol chuna vau de ita pilat chunan ngen anga tho dingin thua suk thluk ta helna le tul that le ya intang na ina intang ani ni kha an su tale mai suruk chon numa an tho dingin pilat chun mi pui hai kuma pek su kanta ei mu Peter khom chun voit malawin phata pilat mangira nasataka pilatin athim na thu azong khom khan ahil pek khom khan an ngai chung no ni ti ei mu nakita ei pathin thuti mak eyang mu ang khan avu na in vul haya suk damai theina dingin ei bosin na pau lei lungai na pau phura Calvary tlang cross Isu Kristan arhingna nangle ke ta dinga ami pek theina dingin ama chun mo ei bosin na hailein in lemina uma ei kholo na hailein vuk thidukina uma ei thamung na dingin thunun na chu chunga tlata avuk na in vul haya sukdaminenum ta tia zol nei sai na lo lok atlung theina ding chun mi pui hai chun Isu Krista hem de dingin an soi satantani anang soi sa amo unaw hai sipai hai chun Isu Krista chun satakinan hang dew sot
athum non li peka chung chun pun sen anin sil tira o suk el nalal mol hayan peka juda hai lalinin nom anti a nasatakin lukhum pangai khom tilo lal lukhum khom tilo ling lukhum an thira anin khum tira akut changting mol chonin choi tira ama elinan thing thia chung chun chilan sa khuma nuija simnan an mangani voisu hin unaw hai lalpani ta ding le ka ta ding atur na nat ji ka ngai tu chang chun ke chumo tok tok har sa ka tilakani ingte lulam kana lalpa hinglom loma imi mangai misol ring tlak talo hai tu i hit fu klak lo nang le ke hai lalpa na mi mangai lein mo beramte amul metu ma to choka umangin mo isul na le ka sul na kalvarit lang o famkima amin tlan thei na dingin vuk na chitin renga an vuka soisak na chitin renga an soisak nong khomi lalpa chu voi khat khoma trong le ami mangai na in thu si nang le kai chunin la mo ai thim no na der lo ai fel no na der lo mi manin bi vuai sin la ai thim na khilin o khek vel ru ye ti karingani mi khim himani thim na khil thim em tu hai ai voisu hin ka ngai toy lalpa na mi mangai na le avuk na in vul haya nang le ke suk damayum theina dingin ei renga ei khoro na hai po achunga ala vong theina dingin berama mul votu ma to toka angel khan lalpa chun mo athil thodinga len suk ding hi no hin mi pelul rosetia pa kuma angen na ni sin la khom ke thu ni le nang thu tia an tim na kha a chong a suk pui thinga baw khat khomina don tano chung chun lalpa chun isul na le ka sul na phurin mo rinum taka soi sakin an suk el taman vuka chilan sa ka chilin sa khum dam chun na men lawa in musit na nuija sim na an mangnan le chun la li su krista chun chu hai po turin calvary tlang te en tu ama thi na ding cross an han putra khalaya aya suk dinga baraba aningen pa khamisul turuni lein tuta chummana uma khai ka nga nok dingani chun tin cross khom kha thing pangai me lo thing khoma rik em mi pakhat mi khat pangai khoma anjuk put zovel loading ang rinum taka kha baraba khan atur theina ding tia sim tu hanan lo sim chu o baraba ni talovin sul na nei der lo pathin mi thing lim chun isul na le ka sul na pau lein cross rik tak putin calvary tlang ting pantung ta entu afli manisim haida meang en chun mo alon zo not lu pui la kanikha akal pen hai khom rat thei tano aza per khomin za per thei tano alon khom alon pui thei tano rinum le har satakin calvary tlang ting pan puyani ti ai pui unaw hai voisun hin mo avuk na in vula o suk daman hang lekei ei thei na dingin lalpan rinum na tin reng harsat na tin reng aturani ti voisu hinai kanom bek ka chung chun Yesu Krista chu calvary tlang ting chun an thui tlung ta o an hem de na ding mun tlang an hang tlung chun Golgotha lurum mun chun ama chong ni lovin misul pani a king ting a hem de ve ding khom an thui ve bokani ti ei mo chung chun mo Yesu Krista chu hem de dingin anang thota mathai bung som ni le pasari chang som thum panian thoka som li le palin karei tim chun Yesu Krista an hem de la chung chang thuai mu chung chun chang som li pangan thoka som nga parukai tim nok chun Yesu Krista thi na thuai mu som nga pasarian thoka som ruk pakhat karei tim chun Yesu Krista kha phumina nok na thu ei mu bokani voisonin unaw hai elal pai Yesu Krista chumo Luka ji ka khom pilatinin suk tirnanum le ani sin la khom mi pui hai chun
ama in suktir noro ai khan baraba kha in suktir lem anti a chung chun an som ta a kalvari tlang ting chun an thui phei ta a lali su Kristan luruan ti mun chot lungin chutaka chun cross an hemde ta ni sul haile achang ting pakhata voi ting pakhata hemde in su Krista chu kalvari cross rinum takin an soi satani te mo Luka ji ke yan chun bungsom ni le pathuma yan chun khang khopa rinum le har sa soi sakna tu khom khan mo o ei pathin hang that ji le za ngai nen sang ji mangai nen thu ji ka ngai tu chang chun en tu mi pui khang lom loma soi sa tu hai kha ami him na hun khovela amang su dinga tom trep lai khom khan apa kuma pathin na kuma lan tukluta chung chuni sun pa anni ngai dam ro until thoyan hit no ni ata alangai dam theina ding na la khe kin la tong trai pe kani chunga tong trai mol lai chun asil fen hai chuan li pe ka anin semta ayan sana tu chunga tladi mani ti in chung chun o asoi satu hai chun na men lovin lalpai su Krista yan soi sani thenlem chu anang khe ka midang mana sukdam lakan no manikha pathini thang Kristani zet chun amale main sukdam ta sin la tinan anang khek el ta khumane sipai hai khomin ama chu annui so aku man hunga zuthur anang pe ka chungtri su Krista chuna donum no ni juda hai lali tak zet chunin sukdam ro anta chuna chungtinga chun hi mi pa hi juda hai lalani ti lekha ji kan tar pe ka chungchun an misul khai pakhat chun alan soi sak dan le an tho dan hai po po wa lo mukhan Yesu ahala Krista chu inino amani in sukdam la kai ni khom mi sukdam tala ata ni sin la khom pakhat chun don malamin chuarul pa cha hei ko ka pathin meu committee no mo thu mun zingin an mi khem ani hi ei ni choi tu rom takrim tu rein son no ei thil thora in dik tak moi ni chaule mani amaru khin chu moi khom suksul si no ata chun chu thu chu isu na lo fe chun mo Yesu Krista ami himna sintho asuk top ni tak khamin anlal na pathin na la suklanga chupa chun isuiram alalai hang thung phale mi hong reve jing ro ti ahangen chu ti tak zetin ka hil che voisun hin ka kuma paradisa umvengi ti ata crossa hem dia umrinum harsak natin renga turzing pum kom chun o alasandam chala khinala pe kani chu Yesu Krista khovela hung na santak chu mo boral hai zonga sandam dingin mi him na pa hi khoveli na hunga ni khibadiati nang le kai khom voi sun ni hin o mi sandamanuma ei sul na popowan thoka milak kim pe ka ama now min itiran umlein Yesu Krista chun chu sin ro pui takel chu ahung len su kan ta voi sun ni in zan ting huna chun ni sain ding lai hung ni a chu chena in thok chun zan bu sung pha chenin khovela hung in thim ta vongela ni savara hung bo ta chun pathin bi kina pulzar hai cho lai takan thera chu zawa chun mo Yesu khovela sin tho asuk top ta ding chun rolling ring takina kheka pa apathin na hei ko ikuta ka tharau kan koltir ata chuchoti zau chun tharawan khat te muni chu zet chun sipai za hotu chun thilum ji chong mo hi mi pa hi matheilo in mi fel ta kani photel ata pathinan pak ta chun chuen num chu thlir dinga mi pui hungin khom ai po khom chun chu thilum chi chu anang pu chun anom hainin chum anin chuma intingan feta chuna mel ri thai po len me galili rama in to ka hu zui ai khom chu chung thil chu thlirin hlat
taka an ngirani nai khom va fe nai ngamanum tanoni ti ei moni o thim na hung tlunga punzar Jerusalema pindan chung nunga punzar oni khai khom kha ahungin kher ta alai taka li hai hungin ni nga chung chun na satakini su Krista thi na khan o ngong rau pui takel ahung ne ni ti ei mu a voisun hinu nau hai voisuna hilaya hung khom tu hai Calvary tlanga Isu Krista nang leke ta dinga ahung tur ni hin mak takalin thil tlunga ta a o Calvary tlang himo juda haile Greek hai sukle sukno hai inrem thei lo hai ta dinga inrem na mun ahung ni thei na dingin punzar ahung in kher ta a chu thabi kha thabi ti reng reng ta lo dingin a lali Isu Krista chun Jerusalem chun asin ahung tho zawanta Calvary tlang ei hang thir hin mo unaw hai sandam na mun sandam na tlang alo ni tani Korinthon khat na bung khat na thu ei tim chun ai Bible in chong chun milo fil pe ka Korinthon khat na bung khat ei hang tim chun chang som paru ka chun hing hinan ji ka chang som parit na chun cross thu chu bo mang jing hai ta ding chun in vet na ni si a ei ni sandam jing hai ta ding rup chun pathin thil tho theina ni ati sandama ei theina dinga pathin thil tho theina Calvary tlang cross chunga kan lalpan ahung len su kan ta Galati bungruk chang som pali ei tim chun khovel le in train ani Calvary tlang nang le ke khovel sul thing hoya in tang hai khovel mini na nei tu hai lalpa ei ta dinga Calvary tlanga o hing na hung pe khan khovel le in trena hung hen su kan ta ti ei mu a chu khela chun voisun huna hin a kang khil nom chu unaw hai ei reng hin Calvary tlanga hinin en ching no ke ti wa ei ni khom lali Su Kristan Calvary tlang chu Bible thim then ka thailem chun dar thalang khom an lo ti lakan Galati bungruk chang som le a palia chun tir ko polan ke ruk chun mo elal pai Su Krista cross no chu ka sung no ding ji chu zara chun khoweli ka ta ding in hemde na ta ke khom khowel ta ding a hemde in ka umani ateni unaw hai tir ko pola chun alo mu ching em ata ding in khovel ka hemde na ta ama khom khovel ta ding in hemde na umanta Isu Krista kha khovela misim hai ta ding in Calvary cross kan hemde na uma chu hemde a na ta ka chun tir ko pola khom chun ke khom khovel ta ding in lali Su Krista le ka hing nei hemde na umanta khovel mini na bauta lalpa mi kani ti in tir ko pola chun lo hilani voisun in unaw hai ei lalpa Isu Krista nei ta dinga mitur pek dan hi ka ngai tu chang chun mak hikati a ropui hikati a Isaiah jik bung som nga le pathum ei hang en chun chang ni a en thakin ama chun thil chowin no ta kangin ama chu an don suk sia noi chola zungangin ahung kak suk bokani pingken thatna le mel moi na him himanei no amai mui nei dit na dingin moi na him himanei no ahung ti kazuk ngai tu a Isu Krista himo nisat wang lai agin apel a eng ni ti Bible jig da ngai pu ani sin la kom isul na le ka sul na pau pura Calvary tlanga a hing na hunto pamang lai khan mozol nei sai chun mo pin ken that na le bel moi na him manei no amai mui na mai dit na dingin moi na him manei no lo ti ni ama chu mi ri mai musin le dit no na uma lungai na hai nei mi le nat na khemia na mi hai nan mai an hipsam ang chun ama chu mu siti na uma ei ni lak chun ama che ngai sang si no ati meru kal cha chang thanga hung ril no na chun unaw ama chu nei nat na hai phuri nei lungai na hai khoma phurnge ya nisila khamai ni chun lungai nei vur khuma pathin vu ka sukrinu ma engai si ati changa na chun nisila khoma ma chumo ei bo sin na hai le nin limina uma oi kholo na hai le vuk thidukina uma ei thamung na dinga thunun na chu achunga tlata a hallelujah
ithamong na ding le cha tun thing dai nei thei na ding in thunun na po po la li su Kristan achung alawin bel vonga achang top takang fil na lem chun avuk na in vul haya chun sukda minayum ta hallelujah lali su Kristan to toka o isul na le ka sul na po pawain toka san su kayum thei na ding in vuk na chitin reng aking nu nakanatura an vuk nat zi hai mo a flim khoman siman in chang hai khom ei mo o khang hai po pawa ani vuk dan le an soi saktan hai po po ka ngai tu chang chou tok tok alin mo lali su Kristan chu vuk na hai chalo tu ka ani ama chu mo pathin ni jing sin la khom voisun in unau hai en tu ei pathin chun mo o Philippi bung ni changa na thu achun hing hina milau hilanei pathin thu chun hilung re Krista Isu khoma kha nang nia ro se ama chu pathin ni na ne ya jing ni sin khom pathin tluka jing chu tum loi tlat dinga angai no a mi hi maya nga hungin singin su kang inan sima amale man suklom talema o chun mi hi manga hunguminan ngai tloma thikhop raka thu zo mi na lum ta cross at hin nge chu hallelujah voisun hin mo unau hai lalpan nang leke sandamai thei na dingin pathin ni jing sikha hi khovela nang leke sul na in tlan da dingin thisen in suwa in tlan na si mangai si in mi he manga hungin singin mo an ngai tloma thikhop rawa thu zomin lalpan ahin Calvary cross alo mang zowanta voisun Good Friday ni unaw hai amei main mang noin la kanuma voisun hunahin kalungrila thiltam takan lang Calvary tlang kahit thir la ka kalungril mitlan lasim tu khamin mo amoy na him khama kan kalo mungay no amiru kelchu mi mangaya min tlan tu kasul na po pura kata ding arinum tinreng turtu lalpan kami tami sukvar pek jetun mo alo bang moy nge de Calvary tlang hi hallelujah aba maknge kata ding ay suna turna thulelan kapung pay kati amel kapuma katsun alo tini Calvary tlangin thim takle mun khosot tak thinat langa elal pa Isu Kristan trong si po po esel na po po amilaw purpe ka chung chana milaw turpe kani hallelujah voisun hin raw puy na vamak ngede sa tuna hing nai nei theina dingin sul nei der silaway pathin kan mo nang leke atur ay mitur pekin Calvary tlang khan aring na lawin lang tani law tinta voisun inunaw hay pathin mangay na raw puizi o khovel mitinta ding ni chile chun nang leke hita sahay khomin lahino hay boral me khayin khitir hi nang leke khom ei mo phurna ni ti hi ritharin la noi mun kho so trap na kara Isu Kristan musit na le endong na po turin isul man bat kasul man bat kha amilaw tlak pekta ni voisun mo unaw hay ban tharmemin lali Isu Kristan Calvary cross khan intlan katicheu tia hil tulal pangai khan Golgotha nang leke mi hungin tlanta ni Calvary tlanga abang nangay di mo elal pa chu linglukhum le o zaku sen hai pun sen hai in siltirin suk el nalal punan in siltira kutinan bena chilan sa khuma o beramte amul metu maato tuka umangin ei pathin thu chun ami mangai lut lein athim thu voikat khoma sak sum no amiru ka jwai to kin chu chu o fung na fula suk damai thein ding alalpa na turaliti ei hit lein lali Isu Krista chunga ita ding le kata ding tur tu chu ei lalle pathin ni ti voisu hin theil noin la kanum bek ani kaunaw dit takai voisun niya Good Friday ni mga hun pang tu hai po voisun hin o ei pathin hin Calvary tlanga ahing dun hung pek chung chang thui ka ngai tu chang chun
makhikatia mi hain a minglurum mun anti ani trisim golgotha munachun lalpan a ringna nangle kei khovel po poma misim hai ta dingin a ringnu na lovin lanani atur na nat jihi una vaisuni nei ritin ke hom ka ritin kamit hi atla chut lang chu kalungril mit khan ka hei thira atakin ka va mu phak sei no chut lang chu ni su krista nang le ke ta dingin a ringna alavin lan kalvarit lang hang pan lai khan molungai takin crossin rik takal putin linglu khumani phiran in khumtir hai khumpumin chu cross achun mi pui hai nui so pumin lalpai su krista chu anlo hem de ta ni tlang moi takita ding le tlang moi hungni theina ding in chu tlang achun lalpan o akhing nu na lo mang zabani kangai to alungai dan ding ji anhang khub bet lai velen soi sak lai vela sandam tu thinga an hem de lai kangai tu chun mo in room vena sange ate lungai vele chong chun akut le ken kila cross achun an hangin ngir tir ta hang phun ta mi pui hai mu thei ding kalvari tlang achun an khai ka an ta ama an nui so a thi ding lai khom khan orul hai ama mangai tu hai khom ra la in takinan lo enven lo trapani lisin la khom am an mak sana na tin reng in a bom a chutlang achun lalpa khat sovin mak salino mani chung chun le thimina mel hung li ta a lungpui po po khom a hung puk ko ya o lungai na rol in thangvel chu hri tinang uma churu chu ei lalpai su krista rol an thi narap thak tak turin ei re nga ei sul sandam da dingin lalpan aking nu na lo pang to pani kalvari tlak kangai tu sak chun voisu hin unau hai nang le ke khom la sim to chun mo thumak ka hil ngok thein chu kalvari tlan chan chinani tinam pathin nau pa chu mi sul ke ta ni da lo thia kalvari tlam kangai tu top thein lo tik manangai tu top thei noel khom dit tok lovin nang ni van angel thing lim le serap ro pui hai nitin lal parong bol tu le dit zong tho tu hai kalvari tlang chan chini in mi hil thei na mo alo ti hilan ta chu chung chana ma le ma hangin big no ka o ka tharau chu tlang chun sun zan in valem rop la ilalpa cross le ram chu hringin damin wa mungiti kalvari tlang chanchin lo hil nge yati che simle mar sakle thanga mi ke bul hung kun ro hai se o chinalin mitin reng hai na mingin pak ro hai se kalvaria eta dingin atur tak lein tin la sim tu khomena milo hilani voisun in unau hai kalvari tlang himo eta dingin dam na tlang alonin ta chu tin lai ajuta hai ta ding chun tlang tri bai o min nai khomani nai ngam lo tlang lo ni sin la khom voisunin lali su kristan nang le kei asul na apur na tlang alauvan ngat na hing na alova pek na tlang nilin isu krista turne unau ngai ne lul no la anani athisen fartin reng asuk dama ei theina dingin chatun lom na nat rengum tano na thi na rengum tano na van in khi ei ta dinga mi hong pek theina dingin o chu muna chun athisen avan fartira lalpai su kristan ei ta dingin chu muna chun nas satakin rinum har satin reng turin amilo van tlanani ti voisu ni thitharin la kanum ge lasim tu vek chun pulin vel chun ringna nang khirin la kalvari mul chu wa fangkata kalalpa thina muna chun ka cheng na ding salem thar wa mung kati o ka noi lungai ka trap nahi bauta ngata lom na par moi vul na ka thlir huna chun tin halo si kalvari tlang chunga chun mo thi sen tu jam san dam tu na ka nam tin reng hai so fai na dingin o ka thara chu ta ka chun cheng jing ro hang ti a lasim tu hainan lo wa muin ril thenge de jerusalem thar khian lang na tlang dang reng
renga umno thirei tiu kalvari tlanga chuchunan lang sandam tu na ka chunatini unaw golgotha lurumun misulan hemdet na munlo ni laklang ka Jerusalem tharro pui takel eita dinga lalpan amisuk lang pek na tlang alo nitani o to palem chun umngai na hit no nitang ati o katlaraw vungin wa fangla isandam tu thina mun chu nang malaya atur na chu ati sen zama chun van silver tin tharau chen khom lalpa kum tinga fe a chong chun lalpan eita dinga thi sen ro pui takel ahwin su na tlanga van so 5 wedding in alo ti ta hi ni voisun in unaw hebraiji kai mule ani Peter thon khat na thuai muang khan voisun hin lalpa chun ingkin amatiai ti chun Peter thon khat na ei mu chun sul ti nga hai thita in fel na ti ngai hring thei na dingin ama ngein ataksa in thinga khan ei sul haya pura ama vugna in vul haya chun sukdamin inumta unaw nang le kay sukdamay thei na dingin ei lalpa Isu Krista chun mo o hring nun lalpa ta dingin ihing nun nilaw pek ngai no o ihing nun mata dinga pek na chang hit no lai khom khan lalpa chun mo ahing nun nanga mangay lut lay chet ahing nay ta dingin hungin lana magdanglam takin ahing nakha nang leke misul hayin hing na tharay na ya Jerusalem tharraw puy takilay luvet hay dingin lalpa na hing na ere nga ta din na milaw hung peka ni tihi voiceonin fitarno kinla kang num ani voiceona at huwe ngay thaki lalpan erenga lungrile ngai tu na nasatakin o sin mithopek sin la COVID-19 coronavirus chia mani ina anole chuta kain thoka hum himna be seya sarkar thunei tu haile ko ran thunei tu hai thu zo ma mani ina ka una po hai big book pan theilawa voisuna thing mang tu hai po in re nga ku ma ka hil num chu avung na in vul hai sukdama yung theina dingin lalpan rinum na tin reng turin ahing na nang leke ta dingin alawin plana ni ti voisunin Fetharno kin la kanuma isai chun nassa takin ching takin ambilaw Philippine ken that na re moy na rim kimanay no isul na tamtak le kasul na tamtak kaput lai kan hang ena hang dit na ding reng hi amela hina umno ni miracle chumo chu ingle amay ti chun ama chun ei nat na haya phurle ni ei lungay na hay khoma phura chu ei lungay na nasataka phurtu ei pathin chu voiceon hin ei lungre lengai tu na po ating pe in kata dinga turna ita dinga turna rising puma Good Friday ni lalpa ta dinga ei thei ang ei hindu nin lanai mangve kanum bek ni chung chana ma chane bosit na hai po len mo in lemina ei khamung na dinga thurun na chunga tlata khai avuk na invul haya suk damina yumtani erangin beramang ina inwak mga man ilang puy singay peta lalpa chuna ma chunga chun erenga kholaw na chuan ngatani unaw hai voiceun lawin wak mang talagilaw ni khamin lawin wak mang talaw ni khamin voiceun lalpa ku makirno kay tiu ei ta ding arinum harsan na tinreng tura o kalvarit lang hingnun mihung thap pek tu ahing na mihung lan pek tu ei pathin ta ding hin voiceun nei ni khom ei hing nan lan veng ei tiu khu khir na noya khar khit na noya umlai khomin ei sung ku nei mi malin lalpa ta ding nei hing nei lan veng ei tiu lali su Christai hung nok panta ahung nok phale na kile musit tu haile cross hemde rotia khek tu haile Calvary cross hemde tu hange khomin anaka sun tu hange khomin an la budingan tini voiceun unaw nang khom lalpa hi la tuk ve dingan ingtik nya mani chun chu huna chun lalpa kata dinga itur na na ji ha khashi in mo ke khom kata dinga hung tur ni ti hin kasul na hai kasima ikum ka hung panani cross an hemde changti nga mi pa amin
o lalpa iramit lung phatin mi revezing ro ti a lalpa ta ding a hun nu nga a hin nga hin lan chen voisun hin ka kuma paradisa umiti ati ni kha voisun hin nang le ke sul latin reng nu ya cheng me khai khom ni lalpa kuma e khing nai lan chun chatun ram moi ro pui to ban jerusalem lalpa na mi bu sai pe ka hin una o nang le ke khom ei lut ve thena ding lalpan o hi khovela hun nu voisun hin lo mangani ita ding in lo turani i bosit na po po visul na hai po po purin lalpan aring na lo thapani chu pathin chu in za in chu pathin chu rizing pomin voice su hinama chi bai book le choi moin aku balom thuril na nein sul thu pha choi lalpa ta dingin ei kharau nun hai taksai lan tharei tiwa good friday ni dangai mangangin ei mang theino tum lo ni sin la khom lalpa ta dingin ei sing na po po lovin lan sengei tiu ti kanum lein voice unin hilai thu hi engai thak dingin kalahong fil ve no kani e lalpa nei renga ta ding na tharin mal mi som pe ro se amen.